welcome you to my big question with me, Karen. Today I'm going to be explaining about the structures within the atmosphere, a thing which kept us alive, and answer the big question: what are the causes and consequences of structural changes to social life or the environment? And in this explanation, especially the environment. This is the Earth's atmosphere. Though we can't see it, it's still there and divided into many sectors: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. But amongst these complex weird layers, we're going to focus specifically at the stratosphere, where the ozone layer stays. And as we know, the ozone layer has depleted over time, which we can see from this time-lapse video. But to know the cause, we'll need to know the kind of gas that participate in this environmental problem. The first is greenhouse gases. Greenhouse gases trap heat in the atmosphere and warm the planet, which also cause climate change. Next is refrigerants. A refrigerant is a working fluid used in the refrigeration cycle of air conditioning system and heat pumps. And the last is fire extinguisher gas, which was pretty self-explanatory. It's a type of gas used to extinguish fire, in this case specifically halon. And with this table, we can clear out the misconception about ozone depletion and greenhouse effect having the same cause. People usually think that carbon dioxide, methane, and nitrous oxide being the cause of ozone depletion, which we can see here, it's a no. While the real cause of ozone depletion in this table is freon, arctan, and halon. And during this whole explanation, we are going to be dividing both the ozone depletion cause and the greenhouse effect cause. Now, let us start by seeing the largest cause of ozone depletion and greenhouse effect. The first is fashion industry. Fashion has been a part of our daily life, and we can see this from the estimated growth of the fashion industry of around 5.646 in 2017 and will reach peak at 2020 at 6.2% and correspond to around 2% of the world's GDP. But in the other hand, fashion industry represents 10% of humanity's carbon emissions, dries up water sources and pollutes rivers and streams, and 85% of all textiles go to the dump each year. Washing some types of clothes sends thousands of bits of plastics into the ocean. This not only causing greenhouse effect with the carbon dioxide, but also ruining our environment. The only good thing is, it doesn't deplete our ozone layer. Next is the dairy and meat industry. This industry wasn't particularly shocking to be here, but let's start by explaining the meat industry. In the meat industry, this includes beef, pork, and poultry. Actually, it wasn't the meat that's the problem, but rather the animal where it came from. Specifically, cow and goats. Because these animals have 4 stomachs, or rather 4 parts of their stomach: abomasum, omasum, rumen, and reticulum. And with this increasing number of stomachs, they produce more methane, which contribute on our greenhouse effect. Then we have the dairy industry, particularly we're going to focus on the cheese industry. Cheese production, which also produces a lot of carbon emission, we can calculate this on about 1.5 ounces of cheese that you got, that you bought, or that you ate, equals to 16 ounces of carbon dioxide. With this, we can say that all of these foods are making the greenhouse effect even worse. So the conclusion of this whole explanation, or in a bigger picture, the cause is the humanity itself. The cause of both depletion of ozone layer and the greenhouse effect is largely due to us, humanity. With our electronics, vehicle, buildings, and the last 2 points that I have explained, all of it largely circles
around humanity. All of us, with our vehicles, produce a lot of carbon emission, which contributes a lot too to the greenhouse effect. Buildings, mostly built nowadays with concrete and glass, two of the largely used material around us, also destroys our environment during the making of those two material. And electronics around us, or some of it which were largely used, also depletes our ozone layer, specifically air conditioner, heater, and refrigerators. All of these uses CFC or Freon. But the good part about this is that we realize it. For example, halon was the main fire extinguisher gas, were banned in 1994 after the Montreal Protocol determined that it thus depletes our ozone layer in 1989. By the end of the day, we are all part of the humanity and we can try to save our environment with alternatives like vegan dairy products, like cheese, ice cream, some other creams that you use can also give a lot of other alternatives to the usual dairy products, which the animals produce a lot of methane. Then we can eat plant-based meat, which doesn't actually make any much difference to the taste, and also lower down the greenhouse effect, but also much more efficient, because with this, both the vegan dairy products and plant-based meat, we can reduce the amount of animals that we need to produce all of this. For Freon, we can use the HCFC or HFC air conditioning, which breaks down much more easier than Freon, or the much eco-friendlier, we can use fans instead. We're all part of this planet, so let us all make a better change for our environment. That's all for my big question. Thank you for listening, and bye! Halo, nama saya Queen, dan sekarang saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban di question saya yang tentang apa sebab dan akibat dari perubahan struktural kehidupan sosial atau lingkungan hidup. Oke, jadi di video break question ini saya akan jelasin tentang modernisasi. Yang lebih spesifiknya itu tentang perubahan game tradisional menjadi game online. Jadi intinya yang ingin saya jelaskan adalah tentang sebab dan akibat dari perubahan game tradisional menjadi game online. Nah, seperti yang kita tahu, game online sudah sangat sering dimainkan oleh orang banyak di seluruh dunia. Dan game online juga bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi orang-orang yang memainkannya. Misalnya, seperti orang-orang yang sudah handal dalam memainkan game online, mereka bisa membuat konten-konten di YouTube, TikTok, maupun sosial media lainnya. Dan juga, game online juga bisa sangat merugikan orang yang memainkannya. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang perubahan game tradisional menjadi game online. Oke, jadi pertama-tama saya akan jelaskan tentang perubahan game tradisional ke game online. Dulu, game tradisional itu dimainkan perorangan karena belum ada network dan jaringan internet. Nah, setelah adanya network, orang-orang sudah bisa memainkan game online dalam satu ruangan atau satu gedung. Hal ini dimungkinkan karena adanya LAN atau Local Area Network. Setelah adanya network, internet pun mulai berkembang. Internet dapat menghubungkan seluruh dunia dalam satu jaringan, sehingga membuat orang-orang di seluruh dunia terhubung dan dapat bermain game secara online. Seiring berkembangnya zaman, game tradisional pun mulai berkembang menjadi game online. Semenjak munculnya game online, game tradisional pun mulai ditinggalkan karena game online memiliki fitur yang dapat membuat kita bisa berkomunikasi atau bermain bersama orang di seluruh dunia. Jadi, apa dampak positif dan dampak negatif dari perubahan game tradisional menjadi game online? Jadi, dampak positifnya itu adalah seluruh dunia dapat terhubung dalam satu jaringan atau game online. Orang-orang yang memainkan game online dapat bersaing dan berkompetisi. Game online akan menghasilkan bisnis baru, kreator baru, juara-juara baru, dan komunitas baru. Dan dampak negatifnya itu adalah kita bisa kecanduan game online, kita bisa lupa waktu,
Dan juga kita bisa menghabiskan uang karena adanya fitur top up di suatu game online. Jadi kesimpulannya adalah game online dan game tradisional sama-sama memiliki dampak positif dan dampak negatif. Karena adanya modernisasi, permainan tradisional mulai ditinggalkan dan game online mulai berkembang pesat. Oke, itu tadi jawaban dari big question saya. Terima kasih sudah mendengarkan. As we know, the form of currency has changed over the years, from trading or bartering to gold and gold coins. Then we got to what we're using right now, which is paper money. Then we got to debit or credit cards, and we got to digital form of money, which is e-money, or what we're going to talk about right now, cryptocurrency. Now, you may wonder, what is cryptocurrency? Because I also wonder about that and I search about that, and I'm going to tell you everything that I know about cryptocurrency. And my name is Habi from grade 9. I'm going to tell you everything about cryptocurrency that I know. Cryptocurrency is a digital or virtual currency that is secured by cryptography. That might sound difficult, but really it's easy. So basically, cryptocurrency is money, but in digital form. But we also have e-money. So what's the difference between cryptocurrency and digital money? Digital currency is the electronic form of fiat money that can be used in contactless transaction. Cryptocurrency is a store of value that is secured by encryption. Digital currency is regulated by a central authority. Cryptocurrency is decentralized and unregulated. Digital currency rates are stable and currencies are globally accepted. Cryptocurrency rates are highly volatile and digital coins are not widely accepted yet. Digital currency transactions are only known to sender, receiver, and the bank. Cryptocurrency transactions are publicly available on a decentralized ledger. Digital currency needs strong password to protect digital wallets, banking apps, credit, and debit cards. Cryptocurrencies are secured by encryption. Cryptocurrency can be mined or purchased by cryptocurrency exchanges. And a lot of cryptocurrency can't be used in e-commerce, like even big ones, Bitcoins or Ethereum. You can't even use it in stores. For example, in Indonesia, it's hard and very rare to see stores accept cryptocurrency. So what are the uses of these cryptocurrency? Well, the skyrocketing value of the cryptocurrency is very good form of trading and also a good form of investment. And people use these trading and investment to make more money basically. So you may be asking, what is trading in cryptocurrency? So basically, trading is like exchanging cryptocurrencies, because there's a lot of form of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. And so basically the buyers meet with the sellers and exchange each other's currency or how many amount, and sometimes may even involve money, but it's relatively low fees. But the thing about trading in cryptocurrency is very difficult because the interface are so high-tech and also a lot of performance charts, and it is kind of intimidating for new cryptocurrency traders. So basically it's very hard to understand trading, but the thing is about trading, it's like exchanging cryptocurrency. So for someone new in crypto and maybe trading in cryptocurrency, you might want to see the seller or the place where you buy it allows you to buy it or the cryptocurrency in US dollars. Because some places do not allow you to buy cryptocurrencies with US dollar. Some of them allow you with exchanging cryptocurrencies with another cryptocurrency. This can be maybe hard, but there are some places that or some devices that can make it easier, like broker. Broker I use for you to make your exchange easier. Some of them pay fees, but some of them says they are free. They are making profit by selling the information from you. So this can be made easier. Famous broker places are like Sellfy or Robinhood, or maybe for Indonesian OctaFX. This can make your exchanging cryptocurrency easier. But you need to have money in your crypto wallet or maybe your cryptocurrency account. Like you need to transfer your money from your bank
via credit card or debit card. And you need to remember that these money cannot be used in the moment that you transfer it. Some places needs you to wait for 2 or 3 days so you can use the cryptocurrency or exchange it. So these investments can be long-term or short-term. Some can happen in days or hours, and some can happen in years. So if, for example, if you invested $100 in 2012 on Bitcoin, as you can see in this graph, it increases in value over time. And this is called long-term investment. As you can see, you can get why people do this, because it's a lot of profit. $100 then you get thousands of dollars in just 9 years. But it's not just 9 years. 9 years is a lot of time, and you need to be patient about it. So what if, for say, you want some new Adidas Fit, and you need some extra dollars for it? Well, you can be some day traders. Day traders are people who invest in short terms. For example, you invest $50 on a cryptocurrency. Then you wait for a couple of hours or maybe 2 or 3 days, and then you see how much the cryptocurrency gained or lost. So it's really quite risky, because some exchanges can be very, very risky, because some cryptocurrency are not stable and they can gain value or lose value a lot. So if you, for say, got $50 and then invested, you can gain maybe $10, or maybe you can lose your $50. But that's why you need to be smart about it and choose some good cryptocurrency, or maybe in online or Google you can see, like Dogecoin. If you invest Dogecoin now, I don't think you're gonna get some value back, because Dogecoin is not doing well. And for example, in Bitcoin, I think Bitcoin is gonna grow back, because Bitcoin is a famous cryptocurrency, and if you invest in it, I think you can do it. But Bitcoin is a long-term investment, while a lot of small ones you can be a day trader. So day traders are like trading, but in just hours. So you wait if the cryptocurrency gains value, then you sell it if it gains value. But sometimes you can lose value. So those are the example of long-term or short-term. So as we can see, these are the changes in social life, and you can see these changes made our life different, and we can learn from them. And we actually, from like bartering to now in digital form and with some technology in it, like cryptocurrency. And remember, this is not some investment video, because I'm not a professional, and this is not a marketing stuff. I'm just a guy, a kid in grade 9, and thank you. Halo, saya Samuel, saya dari kelas 9. Pada semester ini saya akan mempresentasikan big question saya yang bertemakan apa sebab dan akibat dari perubahan struktural kehidupan sosial atau lingkungan hidup. Pada big question kali ini saya lebih fokus kepada media massa. Apa itu media massa? Media massa adalah saluran penting dalam komunikasi masyarakat. Media massa merujuk pada teknologi yang digunakan kelompok kecil untuk berkomunikasi kepada kelompok yang lebih besar. Lewat media massa, masyarakat dapat mengakses informasi tentang kesehatan, politik, hukum, hiburan, dan lainnya. Era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep III, Kaisar Mesir, mengutus ratusan wartawan membawa surat berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun, surat kabar pertama di dunia, yaitu Akta Diuma,
terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh John Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette atau London Gazette merupakan surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665. Dan pada tahun 1702, terbit Daily Current yang merupakan koran harian pertama di Inggris. Di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1587 sampai 1629, Jan Pieter Zoon Coen memprakarsai penerbitan newsletter Memorie der Nobles yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar tersebut menggunakan tulisan tangan dan disebarkan hanya pada orang-orang penting di Jakarta. Surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia, dulu Hindia Belanda, adalah Batavia's Nobles en Politiek. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintah Belanda. Koran pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran situasi politik serta interpretasinya dari sudut pandang nasionalisme. Era majalah. Majalah hadir untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia yaitu The Gentleman's Magazine terbit pada tahun 1731 di London. Pembuat sekaligus editornya adalah seseorang yang bernama Edward Cave yang menggunakan pena yaitu yang bernama Sylvanus Urban. Majalah memiliki berbagai topik yaitu topik tentang musik, politik, hiburan, seni, dan lainnya yang lebih santai daripada surat kabar. Di Indonesia, sebenarnya majalah sudah terbit sejak zaman penjajahan. Pada tahun 1914, terbit majalah The Crane, lalu pada 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Kemudian pada masa kemerdekaan terbit majalah Panjaraya yang dipimpin oleh marhum Jojo Hadi Suparto. Era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat, atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara, tetapi masih berwarna hitam putih. Siaran TV berwarna mulai muncul sejak tahun 1967 hingga saat ini. Teknologi televisi semakin berkembang, televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar
yang sangat jernih dan halus. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web yang disingkat WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Pada tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang, semakin banyak mencapai 3.000 alamat. Muncul pula e-retail atau belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Nah, jadi kesimpulan dan hubungan dengan big question saya pada kali ini adalah bahwa media massa itu sangat merubah kehidupan kita. Pada zaman dahulu, kita sangat susah menerima informasi dan bahkan sering terlambat menerima informasi saat kejadian tersebut telah terjadi. Maka karena itu kita sering dapat misinformation sehingga kita kekurangan informasi. Dan berbeda dengan sekarang kita dengan cepat menerima informasi dimanapun dan kapanpun. Tetapi dengan cepatnya kita menerima informasi, kita sangat mudah tertipu dengan informasi yang ada di luar sana. Maka karena itu, kita harus berhati-hati dengan informasi yang ada dan kita harus mengecek kepastian informasi tersebut. Ini adalah big question saya pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Tanpa disadari, kegiatan manusia pada saat ini beriringan dengan COVID-19. Pada kesempatan kali ini, langsung saja kita membahas tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudah adanya COVID-19 dan apa saja sih dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, tidak ada peraturan yang mewajibkan kita untuk memakai masker, menjaga jarak, wajib vaksin, dan juga belum ada peraturan pemerintah untuk keluar rumah ketika ada hal yang mendesak saja. Namun juga ada banyak hal yang baik terjadi saat hadirnya COVID-19. Di awal masa COVID-19 menyerang, kondisi lingkungan kita dalam keadaan sangat tercemar, banyak polusi dan juga banjir. Tapi di tahun 2020, dunia perlahan mulai membaik, ditandai dengan berkurangnya polusi udara yang berdampak positif untuk lapisan ozon kita. Hal itu bisa terjadi karena adanya pengurangan aktivitas di seluruh dunia dengan harapan mengurangi kegiatan rutinitas khususnya di luar rumah dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19. Semua aktivitas yang mengharuskan untuk dilakukan di luar tempat tinggal terpaksa harus dihentikan sejenak, termasuk belajar di sekolah. Aktivitas belajar mengajar dilakukan di rumah secara online. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang kesulitan untuk mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara online. Nah, tadi kan kita udah membahas nih apa yang terjadi sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Sekarang kita bakal ngebahas dampak yang terjadi dari COVID-19. Yang terjadi karena adanya gejala COVID-19 adalah angka kematian saat pandemi COVID-19 sangat meningkat. Banyak kasus kematian yang disebabkan oleh COVID. Hal ini membuat masyarakat takut dan sudah jenuh dengan COVID-19. Bukan hanya kematian saja yang merugikan warga, tapi warga juga dirugikan karena adanya COVID-19, ekonomi menurun secara drastis. Banyak warga yang diberhentikan dari pekerjaannya dan juga dipekerjakan di rumah. Nah, bukan hanya angka kematian yang meningkat, tapi ekonomi masyarakat juga menurun karena adanya COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang dipekerjakan di rumah, juga ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Kemajuan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, apalagi di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya kewajiban terhadap protokol kesehatan dalam pembatasan sosial, pandemi ini kemudian membuat kita semakin akrab dengan salah satu teknologi canggih. Teknologi canggih seperti apa? Teknologi canggih yang membantu kita mengetahui kondisi suhu tubuh seseorang sebagai salah satu indikator gejala penyakit COVID-19.